période chamanique, шаманский период, qui continue encore à notre époque, который все еще продолжается в наше время, chez vous en Sibérie у вас в Сибири ou en d'autres régions du monde. и в других регионах мира. Une période qui chez nous a duré à peu près jusqu'au XVIIe siècle. У нас этот период длился почти до 17 столетия. Dans cette période, И в этом периоде le chaman, шаман, c'est-à-dire le spécialiste de la transe, то есть специалист в области транса, considérait qu'il y avait un dieu ou plusieurs dieux считал, что есть Бог или много богов dans la terre, dans le ciel, в земле, в небе, et qu'il avait la capacité, lui, и что он обладает способностью, lorsqu'il se mettait en transe, когда он входит в транс, d'attirer la force de ces dieux привлекать силы этих богов et de l'envoyer vers les personnes qu'il avait à traiter. и посылать их тем людям, которых он лечит. Ça a duré comme cela, oui, je l'ai dit, jusqu'au XVIIe siècle en И так France. продолжалось во Франции примерно до 17 столетия. Et puis la deuxième période, Затем второй период. elle est axée sur un personnage célèbre dans l'histoire de la médecine. В центре находится персонаж, известный в истории медицины. Il venait d'Allemagne, Он прибыл из Германии, et il a travaillé beaucoup à Paris. но много работал в Париже. Il s'appelle Franz Anton Mesmer. Франц Антон Месмер. C'était un médecin Это был врач, qui avait fait aussi des études de théologie, который также изучал теологию, des études d'astrologie, астрологию, des études d'alchimie. алхимию. C'était une sorte de savant à l'époque. Он был ученый того времени. Et il a créé une évolution dans l'histoire de la médecine. И он осуществил поворот в истории медицины. Nous sommes à peu près à la veille de la Révolution française, Это почти накануне французской революции, en 1780. в 1780-м. Les philosophes de l'époque des Lumières sont arrivés à cette époque-là, Как раз появились философы эпохи Просвещения. et les idées ont changé, Обменивались et идеями. on commence à avoir le droit de dire que un médecin soigne sans être obligé de passer par Dieu. И уже появилась идея того, что врач может исцелять без благословения Божьего. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas le dire, А до тех пор не осмеливались это parce que говорить. si on le disait, Потому что если бы так сказали chez nous, у нас, on vous envoyait brûler sur un вас bûcher. бы просто сожгли на костре. Et là, Mesmer, il dit qu'il y a de l'énergie, И Месмер сказал, что есть энергия, elle vient du cosmos. она идет из космоса. Vous voyez qu'on est passé de Dieu à la notion de cosmos. Вы видите, что от понятия Бога перешли к понятию космоса. Cette énergie, il a lui la capacité de la capter, Он обладает способностью как бы аккумулировать эту энергию. et une fois qu'il l'a accumulée, А после того, как он ее аккумулировал, il peut l'envoyer chez les он patients может посылать ее пациенту, pour créer chez eux une transe чтобы particulière создать у пациента особый транс, qui va les soulager. который принесет ему облегчение. Il dit que cette énergie est magnétique, Он говорил, что эта энергия магнетическая по своей c'est природе, donc l'époque du magnétisme. то есть это эпоха магнетизма. Il appelle cela le magnétisme animal. Он называл это животный магнетизм. Alors, это не совсем животное, animal, anima. Да, это не от слова «животное» происходит. Anima, sur le plan de l'étymologie, ça veut dire l'âme. Этимологически анима – это душа. Et ça veut dire aussi qui anime, qui met en mouvement. И одновременно это то, что оживляет, приводит в движение. Donc, magnétisme animal, Так что животный магнетизм, ça veut dire que c'est un magnétisme qui met en mouvement. то есть это магнетизм, который приводит в движение, Qui met en mouvement le changement chez la personne qui souffre. который запускает изменения у страдающего человека. Cette révolution va être suivie bientôt d'une troisième évolution. Вслед за этой революцией вскоре последует третья эволюция. Nous sommes en 1840. Мы в 1840-м. Et en 1840, il y a un médecin écossais В 1840-м шотландский врач qui va se rendre compte que la technique de Mesmer, осознал, что техника Месмера, qui consistait à faire des passes которая magnétiques, заключалась в том, чтобы осуществлять магнетические пассы, ne sert à rien. ни на что не годится. Mesmer avait dit, ce sont mes passes qui améliorent la personne. Месмер говорил, это мои пассы улучшают состояние человека. Et ce médecin écossais qui s'appelle James А Gray, этот шотландский врач Джеймс Брейт il dit que les passes ne servent à rien du tout. сказал, пассы вообще ни к чему, Ce qui est important, а то, что важно, ce sont les paroles qui sont dites par la personne qui pratique le magnétisme. это слова, которые произносит человек, практикующий магнетизм. Ces paroles sont porteuses de certaines informations, Эти слова передают определенную информацию, des informations qui sont destinées à la personne которая предназначена человеку, qui doit être magnétisée, которого магнетизируют. et c'est vrai.
Это так. Si on reprend les textes des magnétiseurs, Если взять тексты магнетизеров, tout en faisant leur passe, делая свои пассы, ils parlaient. они говорили. Et que disaient-ils? А что они говорили? Ils disaient ce que j'ai dit tout à l'heure à la jolie banquière. Они говорили то, что я только что говорил прекрасной банкирше. Ils lui disaient, Они говорили ей: je fais ces mouvements, я осуществляю эти движения, regardez mes mains, смотрите на мои руки, écoutez-moi. слушайте меня. Et ils décrivaient les phénomènes physiologiques qui arrivent И они описывали физиологические феномены, lorsqu'on fixe son attention, которые происходят тогда, когда человек фиксирует внимание. soit sur une sonorité, soit sur un élément visuel. Будь то на звуках, будь то на зрительных образах. Et ils ajoutaient, И добавляли: gardez vos yeux ouverts, пусть глаза останутся ne открытыми, les fermez pas, не закрывайте их, mais bientôt vos paupières vont devenir lourdes, lourdes, но lourdes. вскоре вы почувствуете, что ваши ресницы становятся тяжелыми. Et c'est vrai, la personne se disait, И человек говорил себе: mais c'est vrai, mes paupières deviennent lourdes. но это же правда, мои веки становятся тяжелыми. Il a raison, ce magnétiseur. Он прав, этот магнетизер. Et puis on ajoutait, et Ah, bientôt vous allez avoir envie de dormir, dormir. А потом они добавляли: и вскоре вам захочется спать, спать. Et la personne se disait, c'est vrai, И человек говорил себе: да, точно, je commence à avoir envie de dormir. мне уже хочется спать. Et alors on lui disait, et И тогда maintenant, ему говорили: и теперь fermez les yeux et dormez, je le veux. закройте глаза и спите, я так хочу. Alors la personne fatiguée, И уставший человек, inquiète, тревожный, elle fermait les yeux. закрывал глаза, Et elle était en état magnétisé, disait-il. и говорили: он намагнетизирован. Ils appelaient cela le sommeil magnétique. Они это называли магнетический сон. En fait, Фактически, les passes ne servaient à rien пассы были вообще ни при чем. et tout était dans la suggestion. Все заключалось во внушении. Ça donc c'est la troisième époque dans l'histoire de Это l'hypnose. третья эпоха в истории гипноза. Le magnétisme n'existe pas, Магнетизм не существует, il n'y a que de la suggestion. есть только внушение.